شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ٹیچر خورشید احمد بٹ ہائی اسکول نوگام زون ماور ڈسٹرکٹ کپوارہ سے. پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت تیسری کی اردو کتاب. ہمارا موضوع ہے ہمسایہ. پیارے بچوں ہمسایہ گو کس ونان یس نزدیک اس روزان مکانس ست روزان نزدیک روزان یمے گئی ہمسائے. تتھ ونان ہمسائے. پڑوس ہمسائے. چیک اپ پیٹم لفظ آو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیج نمبر 27 سائیں کتاب ہند صفحہ نمبر 27 اردو 3 ہند. پڑھن ہمسائس متعلق. ہمسائے گو یس اس نزدیک روزان اخ أکس ست بسن ول امن ونان ہمسائے. چیک اپ دویم لفظ. چیک اپ گو معائنہ جانچ کرنا. ڈاکٹرس نش گھن تت پنس جسمک جانچ کرنا پن چیک اپ کرنا. عقل مند گو دانا تو ہوشیار انسان. کارنام گو قابل تعریف سہ کام کریں یس کیا یت سری تعریف کرن نمایاں کام کا. پڑوسی ترو تہ گۄڈنیتھٕے فکر. پڑوسی گو ہمسائے. ہمسائیگی مز روزن ولس ونان پڑوسی. ہمسایہ. اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا. اس کے پاپا باہر گئے تھے. رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی. اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. وہ چھوٹا تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. امی درد سے چیخ رہی تھی. وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا. گوتم کا مکان سامنے تھا. اس نے آواز دی گوتم انکل گوتم انکل. گوتم جھاگ گیا. وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے. اسلم نے کہا انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں. گوتم نے کہا گھبراؤ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اس سے ساری بات بتائی. گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا. اس نے اسلم کی امی کو سلام کیا اور پوچھا کہ کیا تکلیف ہے. اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے, سینے میں تکلیف ہے, سر بھی چکرا رہا ہے. گوتم نے اسلم سے کہا تم امی کے پاس رہو میں ابھی آتا ہوں. یہاں ہی تک پیارے بچوں آج پڑھیں گے. ہمسایہ. ہمسائے گو کیا پڑوسی. ہمسائے گو پڑوسی. اسلم اپنی امی کے ساتھ گھر میں اکیلا تھا. اسلم اس کوٹ لکٹ شر سہ پنہ ماج ست گھر کن. اس کے پاپا باہر گئے تھے. تم سند مول اس کو نیبر گومت. رات کو اچانک اس کی ماں بیمار ہو گئی. راتس گئی تم سند ماج اچانک بیمار. تمس کورن دود. اسلم تیسری جماعت میں پڑھتا تھا. اسلم اس یوت لکٹ سہ 3 میں پڑھا. یہ کلاس تھی ونکس پیارے بچوں 3rd کلاس. وہ چھوٹا تھا لکٹ. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. تمس یوت بوڑ ذہن کہیں کہ بہ کیا کر. تمس سمجھے بہ کیا کر. امی درد سے چیخ رہی تھی. ماج کریک ناد کران چک چیخ کران دادی ست. وہ دوڑ کے گوتم انکل کے پاس گیا. گوتم کا مکان سامنے تھا. سہ گو ڈوان ڈوان نزدیک پنس پڑوسیس ہندس مکانس مز یس تمس نزدیک بسان. تس ناو گوتم انکل. اس نے آواز دی کرن تت کریک گوتم انکل گوتم انکل. امس گوتم انکلس دژن آواز. گوتم جاگ گیا. سہ شنگت. سہ گو نیندر مز ہوشار. وہ باہر آیا اور اسلم سے پوچھا بیٹا کیا بات ہے. سہ آو نیبر. ات ون اسلمس دوپنس اسلم گوبرا کیا چھ خیری چھا. اسلم نے کہا انکل پاپا باہر گئے ہیں اور امی اچانک بیمار ہو گئی. دوپنس انکل مول چھ گومت میون نیبر. ماج کورن اچانک واریاہ زیادہ دود گئی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کروں. میں چھن سمجھے بہ کیا کر. گوتم نے کہا گھبراؤ نہیں سب ٹھیک ہو جائے گا. ام دیت امس دلاس مدار. گمنس گھبراؤ مت بیٹا سب ٹھیک ہو جائے. اس نے اندر جا کے اپنی بیوی کو جگایا اور اسے ساری بات بتائی. سہ ژاو اندر کرن پنن خاندارین ہوشار. تس ون ساری کت. گوتم اسلم کے ساتھ اس کے گھر آیا. گوتم آو پان اسلم ست تم سند گھر. اسلم نے اس کی امی کو سلام کیا. اسلم کر تم سے ماج سلام اور پوچھا کیا تکلیف ہے کیا تکلیف چیز ہے کیا چھ دود. اس نے بتایا کہ دم گھٹ رہا ہے. تم میں دم شاہ گسان بند.
सीने में तकलीफ छाछ छुम तकलीफ वकिनस दौद छुम सर भी चकरा रहा है कलस छुम चक्कर है वहां। गौतम ने असलम से कहा तुम अम्मी के पास रहो मैं अभी आता हूँ। गौतम वन असलमस दोनस बे अती बे वन। गौतम गो पत आन डॉक्टरस आन दवा यह गो लॉक्ट शुर यह वोत पन्नी माज हुंद ख्याल थोन हमसायदारी मज वोत अम सुंद यह ख्याल है। प्यारे बच्चों तुम वुचु अस जमात त्रेमें पढ़ा अत आया कह लफ्ज पत किन पड़ोसी हमसाय चेकअप मुआयना जांच अक्लमंद दाना तो होशियार कारनामा काबिल तारीफ काम नुमाया काम यम लफ्ज यम पे हम थो तु याद बे एक फिर दिन तालीम। प्यारे बच्चों हमसाया असलम अपनी अम्मी के साथ घर में अकेला था। उसके पापा बाहर गए थे। रात को अचानक उसकी माँ बीमार हो गई। असलम तीसरी जमात में पढ़ता था। वो छोटा था, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अम्मी दर्द से चीख रही थी। वो दौड़ के गौतम अंकल के पास गया। गौतम का मकान सामने था। उसने आवाज दी गौतम अंकल गौतम अंकल। गौतम जाग गया। वो बाहर आया और असलम से पूछा बेटा क्या बात है। असलम ने कहा अंकल पापा बाहर गए हैं और अम्मी अचानक बीमार हो गई है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। गौतम ने कहा घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उसने अंदर जाके अपनी बीवी को जगाया और उससे सारी बात बताई। गौतम असलम के साथ उसके घर आया। उसने असलम की अम्मी को सलाम किया और पूछा कि क्या तकलीफ है। उसने बताया कि दम घुट रहा है, सीने में तकलीफ है, सर भी चकरा रहा है। गौतम ने असलम से कहा तुम अम्मी के पास रहो मैं अभी आता हूँ। मेरे बच्चों आज हमने तीसरी जमात का ये सबक पढ़ा। पेज नंबर था हमारा 27 और 28। 27 और 28 ये ख्याल आप रखेंगे। 27 और 28 पेज नंबर सफा नंबर 27 और 28 उर्दू के हमारा सबक हमसाया। आप याद करोगे और किताब खोलोगे और ये सबक पढ़ोगे भी। मेरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।